galera! Fala, galera! Hello, everyone. Here we are, first podcast of Racing Line Coffee with I'm Philip Hansson. On the other side, we have Paulo Avelar. He's also the co-founder of Racing Line. And then we're so excited and proud to have the leader in the Superbike Cup season 24 with us, the famous Mr. Danilo Lewis. How is it going, Danilo? Sorry, we have to translate because Danilo is making a lot of progress in English, but he's still struggling a little bit with that. So his language is Portuguese from Brazil. Paulo, he's Brazilian as well, so he can translate instantly. So Paulo, go ahead. All right, yes, I can do my best. Danilo, como você está? Conta aí pra gente como é que você tem se passado. Primeiro, o Felipe disse que nós estamos muito orgulhosos de você, ser o líder na Superbike Cup. E aí, como você está se sentindo? Olá a todos. Bom, eu tô vivendo um sonho, porque é muito gratificante a gente chegar aqui, deixar tudo que tinha no nosso país e chegar onde chegamos, conquistar amigos igual o Paulo, o Felipe, muita gente, não só daí do lado de Seattle, quanto dos Estados Unidos todo, que tiram dinheiro do próprio bolso para ajudar a gente, porque é difícil, né? Tudo. Mas eu tô me sentindo ainda mais abençoado por Deus. A gente já foi campeão há 2 anos atrás nessa categoria, na Superbike Cup, brigando com o Pache até a última rodada. E foi muito gratificante ser campeão e agora a chance de tentar o vice-campeonato. Falta 3 etapas só e tô confiante. Ótimo. Philip, then I'm going to try to translate what he said. Basically, what Danilo said, he's extremely grateful for having friends like us, and the whole folks in Seattle that has helped him financially. Otherwise, this would not be possible. And so he's really grateful and thankful to everyone, and also to God, because he came from Brazil with almost no money at all to fight for the tournaments here, and somehow he is managing to be the first. So yeah, that's cool. Yeah, because I think you met Danilo about 3 years ago for the first time at the Ridge. You didn't know Danilo before that. So same with me. I met him for the first time 2 years ago at the Ridge in Shelton as well, at Moto America. And yeah, he's a phenomenal guy. He's very, very down to earth, very approachable, very nice person. And yeah, I see that these guys they struggle financially because motorcycle racing is not your standard soccer game or whatever. It needs capital. Yeah, so that's why we're gonna talk about it later about the goal of RacingLine.coffee. The goal is to help these guys because sponsorship is not easy to get, and Racing Line will help on a different scale with them. But yeah, now back to Danilo. Maybe he can give a little bit of background how he got to the US, how the whole thing happened, how did he get here? Because he's Brazilian, but he's now a couple of years into the Moto America rounds, so he can maybe explain how we got here. Yeah, absolutely. So Danilo, basically, we're really curious about how did you left Brazil, how the whole thing started. Did you came back and sorry, I'm going to talk in Portuguese. No problem. Yeah. So, Danilo, então a gente está muito curioso para saber como é que você começou, a ideia de vir para os Estados Unidos, né? Como é que isso aconteceu? O que te levou a buscar o sonho aqui de vir para competir no Moto América? Contar um pouquinho dessa história sua. O meu pai sempre
Eu acho que isso é um mal de pai, só que ao mesmo tempo faz muito bem pra gente, porque a gente tem que acreditar no nosso potencial, no nosso sonho. E o pai, ele, às vezes, é normal de qualquer pai achar que o filho dele é o novo Marco Marques, né? Por mais que tem gente que não goste do Marques, dentro da pista ele tem vários títulos mundiais, não tem como você não admirar pelo menos um pouco do trabalho dele e o fenômeno que ele é, né? E Claro. o meu pai acha que eu sou um Marco Marques. E eu sei que a gente tem potencial e que se eu tivesse um pouco mais de estrutura financeira e mais novo, poderia chegar no MotoGP, claro. Não que eu seria o novo Marco Marques, mas no Brasil a gente já tinha conquistado alguns títulos desde as categorias de base até a principal. E já ganhamos corrida do Eric Granado, que é o piloto mundialmente conhecido, já teve várias temporadas no MotoGP, não na classe principal, mas em todas, na Moto3, na Moto2 e na Moto E. Já andou no World Superbike também. O Alex Barros, que é um ídolo meu e vai ser eternamente, e eu sou fãzaço dele, tanto da pessoa quanto do atleta, né? E já ganhamos corrida dele também. Segura aí, porque eu vou ter Tá. que traduzir agora. Aham, Tem muita coisa para traduzir. sim. Então, uh, okay, Philip, I'm gonna try to translate everything he Yeah, said I here. understood one word, Alex Barros. Yes. Yeah. Uh, what he said is that basically, I guess it's is huge influence from his dad. His dad has this like dream that his son is the new or the next Mark Marquez. Yeah. It's just how dad sees it, right? Even though you're not, or even if you were, like, so is the reason he came to US is mainly his dad influence to pursue greatness, right? Ah, And so that's how he ended up here in America. so it's Carlos who is responsible for it. That's cool. Yeah, it's Carlos. Carlos. So Carlos Lewis is Danilo Lewis' dad. It's also the chief mechanic. It's also, you know, uh, basically huge influencer in Danilo's life. Yeah, Uh, yeah. and He's a yeah. Sorry to interrupt. But he's a critical part in the current team. He absolutely. does everything on the bike. Yeah, that's cool. Yeah. And so he said that in Brazil he had lots of victories there already. He won tournaments against Eric Granado. Danilo, você ganhou o tornamentos no Brasil contra uns famosos lá, né? O Eric Granado. Você pode Né? repetir? Deles, eles sempre tiveram patrocínio e a equipe oficial, tanto da Honda quanto BMW. O Eric Uhum. sempre foi Honda, né? O Alex que foi Honda e BM. E eu ganhei algumas corridas, só que sempre andava perto deles, pegava alguma coisa, mas para ganhar campeonato com a equipe satélite na oficial é praticamente igual o Martin ganhar na MotoGP. Claro, não é o mesmo nível, mas eu acho que a diferença é maior ainda, porque é pneu novo toda hora, é o melhor equipamento que tem no mundo da marca. Eles tinham no Brasil. Os dois têm nomes mundialmente conhecidos e ninguém queria ver eles, que são mundialmente conhecidos, são bons e tomando tipo calor ou perdendo corrida de uma equipe satélite. Então, Philip, so for everyone, I'm going to translate. Basically, what he's saying is that he had opportunity to compete against uh, um, the best of Brazil, like Eric Ronaldo and Alex Barros, and those guys they have huge sponsorship money. Um, Surprise.
Yeah. So yeah, and so Yeah. even though he compete with them, that they have the best equipment, and Danilo is basically it's his own means, so he didn't have the sponsors, but still he managed to win a few races from them, Yeah. which is like equivalent to, you know, someone on a satellite team trying to win against a factory. But even in his case, the distance is even bigger because the satellite teams also have really good sponsorship and money. So Yeah. for this sport to succeed, you can be an awesome athlete, you can be a great rider, but you still need to, you know, equipment to support you, right? And Yeah. so the whole team and infrastructure around you to set up the bike and everything, it's something that it's really important for winning. It is. It is. Absolutely. Yeah, I have an interesting story about that, about money, having access to money and talent. We come back to that later on. But now back to Danilo. I was watching last week. I was watching All In from with Marc Marquez on Amazon Prime. It's pretty cool. Not everyone likes Marc Marquez, but it's an interesting series. So one of the things that you saw there, he started when he was very little. I think he could ride a bike before he could walk. What is it with Danilo? When did he get on a bike for the first time, and when did he start racing? Can you tell us about how he started and how he moved on? Ok. So, Danilo, o Felipe tem assistido Marco Marques na Amazon. Ah, E é aquela série, né? Uma série que muito eu boa. indiquei. É, Uma das coisas que ele notou lá é que o Marco Marques começou ele aprendeu a andar numa moto antes de aprender a andar, muito pequeno. sim. E o que ele está curioso de saber é quando que você começou na moto e como é que foi a sua história de Eu, iniciante, né? desde que eu me conheço por gente, eu sou apaixonado por duas rodas e sempre gostei de moto. Só que eu, quando eu era mais novo, eu tinha medo de chegar perto de alguma moto que estava ligada e meu pai queria me incentivar porque ele é mecânico desde os 7 anos de idade dele. E eu cresci no meio da oficina de motos. Minha mãe sempre me levava lá na oficina do pai, que a gente sempre morou perto das oficinas do pai. E eu sempre ajudei ele, principalmente depois que eu comecei a correr. E eu, com meus 10 anos para 11, eu ajudei meu pai a fazer uma moto no quintal de casa, porque o cliente dele que ele patrocinava precisava, é a moto do filho dele, e eu ajudei acho que foi do sábado para o domingo, que domingo à tarde eu acho que o menino ia treinar. Aí eu ajudei ele, e depois que terminou, eu não sei se ele sentiu que eu queria estar ali e estava com um pouco de receio, e se ele fez de propósito, ele acertou a carburação depois que ele fez o trabalho todo, a limpeza, tudo. E eu lembro como se fosse hoje. Ele saiu de perto da moto, deixou ela ligada, saiu de perto dela, era uma CR 85, e eu não sei, Deus me ajudou a quebrar essa barreira do medo, encostar na moto, sentir a vibração dela, e foi uma das melhores sensações que eu já senti na vida. Aí eu acelerei ela um pouquinho, arrepiei inteiro. E ali o mosquitinho me picou e falei, eu quero correr de moto. Maravilha, maravilha. Deixa eu traduzir isso então. Tá. Um, okay, Philip. So, basically, his dad has been a mechanic since he's 7 years old. So, I mean, Carlos, 7 years old, he already started as an early, super early mechanic. Yeah. And so, Danilo was around as a boy, as a little kid in Carlos' shop, seeing how he builds and fixes motorcycles. And early on, he started helping his dad. But he was somewhat afraid of actually hopping on a motorcycle and riding. So there was one occasion his dad was building a motorcycle for a customer,
in their backyard. And so, and Danilo was helping him on a weekend, and he can vividly remember that. That, you know, he felt the acceleration of the bike, the vibration. And at that time, he lost his fears, and he came back to his dad, and he decided that he wanted to be a motorcycle racer. So it Boom. started when he was around 10 years old. Yeah. 10 years, yeah? Yeah, 10 years old. Yeah. Cool. So everyone has an, so when he was 10 years old, who was at that time, who was the idol for him at that time? Oh, Danilo, você já tinha algum ídolo nessa idade? Que todo mundo tem um ídolo, né, que quer se inspirar, tipo, pode ser o Mark Marquez, ou sei lá quem. Uhum. Sim. Você tinha alguém assim Na que... verdade, eu fui criado no meio do motocross. Hum, E nesse dia que eu falei com o pai, foi num domingo, eu lembro até hoje. E a gente ainda assistiu uma corrida do AMA Motocross, que a gente tinha uma antena lá em casa que dava para assistir, mesmo do Brasil, naquela época, dava para assistir corridas do AMA Supercross, Motocross. E não era ao vivo, era reprise. E, e meu pai já trabalhava com corrida há anos, já tinha vários títulos como chefe de equipe, mecânico. E eu falei para ele, pai, eu quero começar a correr. Ele falou, ó, Dani, a partir de hoje, se é isso mesmo que você quer, você vai ter que melhorar suas notas na escola, porque eu sempre fui muito, tipo, espontâneo e alegre, divertido. Aí às vezes eu queria ficar brincando e não levava tão a sério os estudos. Claro, naquela época eu era criança, mas ele falou: "Ó, você vai ter que virar o melhor aluno da sala ou um dos melhores, top 3, e vai ter que ajudar a gente aqui em casa e você vai ter que se dedicar para ser um dos melhores, porque eu sempre trabalhei com os melhores e eu não quero que você seja apenas mais um, não quero que você ande por hobby. Se for isso a sua vontade, aí você já me fala." E isso que eu nunca tinha nem montado em cima de uma moto. E meu pai já falou isso para mim. uau. E na real, eu tinha o Stewart, o James Bubba Stewart, que era do AMA Motocross e Supercross, naquela época. Aí depois que eu conheci a moto velocidade, claro, já torcia pro Alexandre Barros e o Ayrton Senna nem me fale, porque desde que eu tinha 2 anos quando ele faleceu, mas eu já nasci fã dele antes até mesmo dele ser famoso. Muito bacana. Yeah, you have to translate it, Paulo. All right, I'm going to try to translate this. So, what Danilo said is that basically he started was with motocross. It wasn't superbike. So in Brazil, he used to pick up from an antenna AMA motocross. To answer to really jump to the final question, one of his idols was James Bob Stewart in AMA motocross. Yeah. But there's a little story, and then others like you know, he was 2 years old, and Ayrton Senna died, passed, you know, but he was always a fan of Ayrton Senna too. So it's another inspiring in the racing world, even though different. But what he said was really interesting. The background story there was that when he told his dad that he wanted to become a motorcycle racer, but that was in motocross, and his dad said was already working as a chief of racing teams back in Brazil. Yeah. And so his dad said, okay, if you want to do this, you need to be really do well in school. You need to be first in your class. And you need to take this whole thing serious, and you need to help us at home. And Yeah. so, and you should tell me if you're gonna do this as a hobby. I don't want to take you. So you need to take this super serious. And so that was the ultimatum his dad gave to him. And
because he was really relaxed. In school, he wasn't really taken serious because he was a kid. And so, you know, his dad said, everything needs to change. And so then he changed and put all the effort to become a racer. It was really cool Wow. story there. Yeah. Yeah, that's interesting. Who is your idol, Paulo? My idol. Oh Yeah. man. In racing? Yeah. Okay, well, you know, there's so many racers that I really enjoy watching. I think Valentino Rossi again. So for me, it's Valentino Rossi, and I really love Pecco Bagnaia. Ducati, I really admire him. I think he's amazing rider, and yeah. So Yeah. I have, if I go back to me, I have, because I'm a little, we're a bit older, so we have some history. So yeah, when I was young, it was at the time I was following motocross as well, but it was I was in Belgium. I'm Belgian, so it's Erik Geboers was phenomenal. Stefan Everts, very performing guys, very focused. But then the most humble guy I've ever met and was crazy was Joel Smets. He's a motocrosser as well. Was multiple times world champion on Husaberg. And then in racing, in the beginning was Casey Stoner, was phenomenal. And now not everyone is going to like that, but I think that Marquez is still the guy to look at, because he's so determined, he's so focused. He said it in his episode, on the track I'm an asshole, because he only wants to win, wants to go to the front. So that's well, you know, to pick up on what you said, the most humble person that I ever knew is Daniel Lewis. That's true. That's true. That's true. Because yeah, so it's someone that I met about 3 years ago, right, Danilo? Eu conheci você 3 anos atrás, não é isso? 3 ou 4 anos. Encontrei com seu pai no trailer. I met him at his trailer at the Ridge Motorsports Park. Eu vi um trailer amarelão, assim, oh, tem brasileiro aqui. Deixa eu ver quem é. E comecei a conversar com o Carlos e a gente teve uma conexão por falar a mesma língua. So yeah, I was at the Ridge for a track day, and then I saw this big yellow trailer, right? And I said, wow, there's a Brazilian here. Let me go check who it is. And turns out it was Danilo and Carlos were there on the track day, which was post the Moto America race day, right? And so it was an instant connection for speaking the same language, for being from the same place, and then a huge friendship started there. And so yeah. Cool. We saw that Danilo, the last 4 races, so 2 at the Ridge, 2 in Laguna Seca, he's like on a different planet now. He's consistent. He won all 4 Superbike Cup races, and he's always in the front, even with the Superbike guys. So in his career in Moto America, does he think that now he's at the level where he's at the top? What can he just explain about what the career highlights are in Moto America? What is the biggest achievement till now? Danilo, nas últimas corridas você tem chegado em primeiro, né? Top. Você tá num nível assim muito alto e muito bacana de ver. O que o Philip, what was the question? Sorry, guys. What are his career highlights in Moto America? Does he think that he's now at the top, or can he still improve? Where are we? Okay. And so, Danilo, qual que é como se diz, né, o highlight da sua carreira agora? Você acha que você está no topo? Ou tem muito que melhorar ainda? Aonde você acha que você está situado agora? You can mention also that during the last 4 races, he was really
on it. He was up with the É, guys. nas últimas 4 corridas, você tava num nível assim, parecia que você tá no outro nível, né? Muito acima, muito bom, você É, bastante focado, né? sim. E passando todo mundo. Muito Eu joia. amo andar na chuva desde que eu comecei no motocross, já na lama, eu já gostava, não sei, eu sinto a confiança um pouco a mais do que os meus adversários, concorrentes, né? Uhum. E colegas de trabalho. E sim, eu realmente, a gente, no nível desse campeonato, é muito grande. Cada ano que passa, os pilotos estão mais preparados e com mais investimento. Esse ano, sem dúvida, é o ano mais forte. Todas as categorias estão batendo recordes atrás de recordes, especialmente a Superbike. E tem etapa que um piloto está ganhando, tá parecido com o MotoGP. E a outra ele tá fora do pódio, na Superbike. E aí em Interridge choveu e a gente andou super bem. Eu, eu falei pro meu pai ontem mesmo, eu falei, pai, aquela corrida se tivesse acabado no tempo normal, faltaram acho que 3 ou 4 voltas, deu bandeira vermelha. Ou eu ia subir no pódio ou eu ia cair, porque eu vi que eu tinha tirado em 2 voltas 2 segundos do Xavi Forés, que é um piloto que eu admiro muito e tem um currículo fantástico. Eu, eu, eu só tenho a agradecer a Deus por tudo e principalmente o pai, todo o esforço que ele faz e ele se desdobra. Vocês até perguntaram quem é o meu maior ídolo. Sem dúvida alguma, eu até me emociono de falar porque, eu tive uma vida e tenho, não muito fácil e é duro passar por muita coisa que a gente passou, gente falar que você não vai conseguir e, uau, é muita coisa. A gente passar por necessidade, mas graças a Deus, fome, minha família nunca deixou eu passar. Eu não tenho vergonha alguma de falar que a gente é pobre, claro, hoje em dia a gente tem uma vida muito melhor do que já teve, mas o meu maior ídolo e a minha maior admiração dentro e fora das pistas é meu pai. E Laguna Seca, a gente largou do box por causa de um acerto que eu quis fazer na dianteira. E eu pedi pro meu pai e ele falou, ó, a gente vai perder a hora da largada. Quer traduzir e depois eu continuo? Ou não? Vamos Tá, traduzir porque já tem muita coisa. tá bom, desculpa. All right. No, no, same problem. Okay, Philip, he said a lot of things, some very emotional here. So I'm gonna try Yeah. to translate them. I'm gonna go with emotional first because, yeah. So he said when we talk about idols, to him his Yeah. idol is his dad, because without him and this all the racing, everything that he taught him, and pushed him really hard to be what he is, the person he is today. Mhm. So that's his idol. Um, so what we see about the races was that he really, really loves to race in the rain. I guess he comes back from his motocross days where everything was, dirt and wet, etc. So he felt that if they haven't finished that race early, terminated the race early, right? I guess they raised the red flag uh, 2 laps before The the end ridge. of the race Yeah, because yeah, at the ridge and because of an accident. Um, so he would probably have gotten podium, or yeah. he would he would totally go for crash Yeah. because he felt that he was he could really compete there. Um, you know, And, yeah. Danilo, you also mentioned so there was a lot of things, but you mentioned a racer that you admire too. You're competing against him; he's really good, but you felt that you could even pass him, right? What was the racer name? Sorry. Qual que é o nome do racer? Do que você falou que você poderia ter passado? Foi a Interreach Xavi Fortes. Ah, Was it e- Xavi Fortes? Yeah. o Xavi Forés?
Yeah. Thiago Fortes, yeah, Yeah. yeah. Yeah, that's it's not an easy one to pass. I know, no, yeah, Yeah, but that was the race of his life. That was phenomenal. What he did at the Ridge, fourth place in the rain, phenomenal, unbelievable. Thanks. That was awesome. That was Yeah. grande. I know it's Spanish, but last week we were at your house, Paulo. We were watching race 2 in Laguna Seca, Superbike. We were all excited. And then you see the warm-up lap, there was no Danilo. Danilo wasn't there. And then, oh shoot, what's going on? Then they go to the starting grid and we see, no, when they did the warm-up lap, Danilo started from pit lane. So, and he regrouped dead last for the start. Can you explain what happened there? Yeah, Danilo, nós estávamos assistindo a corrida Laguna Seca aqui em casa, né, com o Felipe, e nós vimos que no warm-up lap não tinha Danilo. Cadê o Danilo? Aí você apareceu meio atrasado. Dá para você explicar o que aconteceu lá nessa, como é que foi o início? Por que você não participou do warm-up lap? Sim, no sábado, na sexta e no sábado mesmo, eu estando rápido, eu tava com muita dificuldade para colocar a moto onde eu queria e a gente fez alguns ajustes na dianteira, não melhorou tanto e descobrimos no sábado, depois das corridas, que o problema estava muito na traseira e pouco na dianteira. Uhum. Aí a gente testou um setup, só que no warm-up tava muita neblina e atrasou muito os treinos. A organização mudou até o cronograma de domingo. E eu quase não consegui sentir, porque tava molhada a pista no warm-up. Naquele treino de 15 minutos que tem domingo cedo. Aí, para a corrida da Stock, a gente arriscou um setup, melhorou muito a traseira. Só que eu não tinha a dianteira na mão. Eu falei pro pai, ó, melhorou muito, só que eu preciso mexer um pouco na geometria no ângulo da dianteira. Aí a gente não tinha tempo, porque a moto tem que ficar meia hora após a corrida no parque fechado. E só tá eu, o pai e Deus. Algumas etapas tem alguns amigos, você sabe disso, para ajudar. Tanto que aí em Seattle vocês ajudaram a gente, você e o Felipe. E lá em Laguna tinha alguns amigos, só que eles estavam mais para corrida. Yeah. What happened? So Philip, then this is really interesting. So basically, he wasn't the bike. He felt that he needed some adjustments. They got the front right, but the rear wasn't set up the way he liked. And the bike was parked in the Parc Fermé because it was just him and his dad, and to do everything. There was no one there to help. Like here in Seattle, we had he had us to help a little bit. And so then he basically was late to entry because he had to make an adjustment on the rear suspension of his bike. So and being alone, everything was hushed, and so that's why he was late there. Yeah. Because it's a new bike. So he raced it for the first time in New Jersey last year, Mm-hmm. the M1000. So the setup that he changed now, is it gonna be a change that is gonna benefit him for the future as well? Or was it just for Laguna Seca? Okay, I'll ask him that. Danilo, ele tá perguntando se essa moto é nova, né? Vocês utilizaram na corrida anterior do Ridge. Esse setup que vocês fizeram agora da suspensão, ele vai servir para as próximas etapas, ou ele para cada corrida é diferente setup? Tipo, tem pistas que muda muito, mas cada evolução de uma pista, a gente já chega com a moto melhor para a próxima. Tem pilotos que muda muito, tipo, tá aqui o setup e muda para cá. E sim, essa moto o nosso patrocinador, o Robert da All Transmission, lá de São Luís Obispo, da Califórnia, comprou a moto e deixou com a gente por enquanto.
E foi no ano passado, na etapa final em New Jersey. E cada etapa a gente está treinando, evoluindo e melhorando o setup. Perfect. Philip, so the setup, every race improves the setup a little bit. It works for the next Yeah. race as an improvement, but there are tracks that everything is so different. You Yeah. have to make adjustments for that track. Um, however, it's the knowledge base builds, so he's like it it's not that he has to start from scratch. So Yeah. whatever he did last will work, maybe with few minor improvements if the track is really different. Yeah. And he said that this bike was purchased by his well, solo sponsored. Danilo, qual é o nome da All Transmission, right? All É, Transmission from California, São Luís Obispo. They bought him the bike. And so that's the bike that they've been racing, Yeah. and it's making improvements on that bike, and slowly getting to Top level. to top level. Yeah. We saw that. Yeah, we saw it. um pouquinho. Now the next round is Mid Ohio. I don't think they ever rode there, Moto America. Is that a new track? Danilo, a próxima corrida vai ser em Ohio, né? É. Você já correu lá, não? Não, eu nunca corri lá. Tem pilotos que treinam lá, correm nos campeonatos regionais. Eu não sei se o Moto América, antes de virar Moto América, era EMA, teve corrida lá. Eu ouvi alguma coisa do tipo, mas eu ainda não fui mais a fundo. E para mim é melhor isso, que os pilotos não conhecem muitas pistas. Só que uma pena que lá não vai ter estoque, né? A estoque vai ter de novo apenas em New Jersey. Só que essa tem a Superbike Cup e Austin também. Sim. No, he never raced there, Philip. But if the other races haven't raced there yet, he prefers it. I think Yeah. he likes that way because I think he has an edge when no one knows the track. Yeah. Yeah. It's interesting. So new tracks are always fun because we saw that at the Ridge 3 weeks ago. So now in motorcycle racing, it's all about data. And at the Ridge, it was raining, so they didn't have data about the track in rain conditions. So it was a panic moment. So yeah, it's going to be interesting what's going to happen at the races in Mid Ohio because it's new for everyone, I think. So yeah, it's good for Danilo because that's where the talent comes up. You see that. Yeah. So yeah, it's going to be fun. Absolutely. So just to Yeah. make that translate back to Danilo. Danilo, hoje em dia, né, a gente vê nessa corrida passada do Ridge, quando as pessoas não têm. Os pilotos estão muito dependentes de dados, né? De dados. Eletrônica, Então, você vê que quando não tem dados, né, é o talento mesmo da pessoa natural que conta. Foi o que aconteceu com você naquela corrida da chuva no Ridge, né? Todo mundo não tinha dado, foi pânico geral lá, o pessoal não sabia o que fazer, mas Danilo se sentiu à vontade, né? E você fez um excelente trabalho lá. Não, realmente, sempre na minha vida toda, quando tem maiores adversidades e, tipo, tá com pista úmida, os pilotos ficam meio mais receosos do que o normal. E não que eu sou um deus, que eu sou um Ayrton Senna, eu não chego nem aos pés do Ayrton. Muita gente fala que eu sou o Ayrton Senna das motos e algo do tipo. Concordo. Mas eu para chegar aos pés dele, eu tenho que aprender muito ainda. No, absolutamente. Yeah, Philip, he was saying that absolutely when, there is no data or like when everything, when the track is wet or it's a little humid, the other racers, they panic a bit or they being very cautious. And this certainly helps him.
He's known for being really good racer on the rain. There are some Brazilians that compare Danilo with the Ayrton Senna, because Ayrton Senna was phenomenal on the rain, and he Yeah. says, I'm not even I'm not even close to Ayrton Senna. But I told him, no, on the rain you are on the Ayrton Senna of the motorcycles. So it's a little fame that he's building up there for doing well in wet races. So Yeah. yeah, he thinks will help him on this next track that nobody has done. Perfect. That's in what? 3 weeks from now? 2 weeks from now? 3 semanas de agora ou daqui a 2 semanas, Danilo, a próxima Não, eu corrida? acho que vai ter mais 4 semanas. E vai ter um teste, porque a pista nova, sempre quando tem pista nova pro Ah, calendário do Moto América, tem um teste na quinta-feira para todos os pilotos. entendi. Yeah, não, ele vai ser daqui a 4 semanas. Ah, It's gonna be tem... 4 weeks, Danilo. Sorry, I'm translating back to Portuguese. I'm being silly. Yeah. And Moto America does a track test, I think, on Ah, Thursdays. So all the riders can then test the track. okay. Yeah. Here's Yeah. what happens if the people don't like the track. What happens? Well, okay, I'm gonna ask that question back to him. Yeah. Danilo, e se os pilotos não gostarem da pista? Tem algum feedback? Acontece alguma coisa? Eles. Não, a equipe de segurança do Moto América foi, antes de confirmar a etapa, foi lá e viram Ah, se tinha algum perigo. Falaram que a pista é um pouco perigosa, igual a todas, mas não tem, tipo, não é nada de suicídio. E vai ter a corrida, mas não é que vai ser um teste apenas para os pilotos ter um nível para poder competir na pista sem colocar muito risco a todos. entendi. Yeah, Philip, what he said is that Moto America goes before the security team to test the track before they Yeah. put the riders in, just to ensure everything is safe. They came back and said, it's like any normal track, it's a bit dangerous, but it's anything crazy that's going to, um, be dangerous to the riders. I mean, yeah. So it's just like any other track. Yeah. So yeah, they're excited. So it should be an interesting new track to try it out. Can't wait E, to watch it. So these guys, Danilo, the whole Moto America team, they travel quite a bit. So they travel around the US, east, west, north, south. So it is an adventure for these guys to travel. Does he have interesting stories for us? Not besides the bad crash they had last year going to Brainerd. Maybe he can talk about this as well. There was the whole Moto America crew and the riders were sad to see that happen, because it's interesting that everyone within the Moto America world knows Danilo Lewis. But we want to use that podcast as well to show who's behind Danilo, because they see the bus, they see Carlos, they see Danilo, but I don't think he has a lot of opportunity to talk to the American people. But can he maybe highlight the travels and the things, the stories that happened during his travels? Mhm. Because it must be interesting as well for them. Yeah. So, Danilo, todo piloto, né, no caso de vocês, por exemplo, vocês viajam demais, né? Vai de norte a sul, leste a oeste, roda os Estados Unidos inteiro no ônibus, né? E tá sujeito a acontecer acidentes, etc. Como aconteceu com vocês, né? Foi o ano passado? o ano passado. Você pode contar um pouco dessa história ou outras histórias, né, relacionadas à viagem, coisas assim É. que marcaram? É muito duro porque não é fácil. A gente tem que correr atrás de dinheiro, de patrocínio, fazer tudo o que tem que fazer. Às vezes não tem nem o dinheiro para ir para a corrida. A gente consegue se virar e fazer na terça-feira da semana da corrida e tem que viajar a noite inteira, abastecer, não é nada barato.
E, bom, já aconteceu muitas histórias, mas. E também eu e o pai e Deus, né? Agora a gente adotou um cachorro, o Max, faz uns 4 meses. Ele é um cachorro muito especial e o pai falou até esses dias que o Max chegou e mudou nossa vida também e deu mais sorte pra gente. E eu e o pai que tem que dirigir, a gente vira a noite dirigindo, claro, com segurança. Um dirige 4, 5 horas, aí o outro dirige. E, bom, essa etapa que deu o acidente foi aqui na rua da loja mesmo. A gente não andou meia milha. A gente saiu daqui, tava indo reto, ia virar no semáforo à esquerda. E um bêbado, eu não sei se ele dormiu no volante, ele passou no bump, perdeu o controle e passou a gente por. Ele veio de trás, passou derrapando e bateu na frente, arrancou a frente toda do ônibus. E a gente não conseguiu nem ir para a corrida, que foi em Brainerd do ano passado. Perdemos a etapa, infelizmente. E essa foi a história mais doida que eu já vi na minha vida. Não andar meia milha e acabar com o nosso final de semana. All right, Philip, that is a lot that to translate, but I'm gonna try here my best. So yeah, he said it's really hard to do the travel. It's only his dad and him sharing as a driver in those long trips. And it's expensive. You have to put fuel on a big trailer. It's not cheap either, and so it's very hard because they have to operate as drivers themselves, Yeah. and then do the race. So, that's why a lot of the other teams had advantages. They have their own drivers. The riders can rest. That's But it. that's not the case for Daniel. He has to be a drive-in share with his dad. But now they have a new mascot, a new dog that they adopted, which is Max. Yeah. And Max has given it's a very special dog. He's And driving too. He's driving the bus too. he's not he's not Sometimes. driving the bus, but almost there, right, Danilo? He's a pretty smart dog. And it's giving them a lot of happiness and luck so far. So it's good companion that they have now in their travels. Eu acho que aquele cachorro gosta de viajar muito, né, Danilo? Ele não gosta, tadinho. Ele passa mal, porque ele tá viajando muito. Eu acho que é o cachorro que mais viajou no mundo, é ele. Yeah. It's even if the dog doesn't like traveling, he's traveling a lot, and it's I guess it's the dog that most travel the world now. So it's all on the road with them. The Yeah. craziest story, just to talk about that accident story, is what he was already in Milwaukee, like a million and a half, a mile and a half from the shop, and a drunk driver, uh, passed their bus and slide around and then hit the front, destroying the entire front of the bus. And it was only a mile and a half from their home place. Yeah. So and because of that, they missed the race. So they couldn't participate. It's a crazy story ever. Yeah. So they're still rebuilding that some they had to rebuild the trailer, the front. Yeah, I saw that. Yeah. So Yeah. not easy. It Yeah. adds, so these things you mentioned it, and Danilo mentioned it as well. It adds a lot of stress to the team, because now if you go home, it's not too bad. If you have to go to a race, it adds to your stress level. Absolutely. So, and he looks always calm when he's there. He's always calm, bro. How does he prepare himself to stay so relaxed? Yeah, you got that, Danilo. It's like all these other things you guys have to drive, Ah. suffer accidents. Tá And... falando inglês, mano. Desculpa. Oh, yeah. So, desculpa. Em português. Vocês viram o Danilo?
você sabe o estresse da viagem, né? Sim. Esses acidentes, essa correria toda, vocês tendo que ah, ser motorista, além de piloto, É. ah, mas a despeito de tudo isso, você está sempre muito calmo, Uhum. muito super alegre, relaxado. Pelo menos essa é a aparência que a gente tem, né? De Não, você. sim, eu sou calmo, sou relaxado. É que eu falo que Deus permite muitas coisas nas nossas vidas e hoje eu tô num nível de paz, assim, tranquilidade ainda maior. Antes no Brasil todo mundo já me admirava por isso. E minha vida toda, eu nunca vivi só de moto. Eu sempre tive que trabalhar, correr atrás de tudo, cuidar da minha família, porque minha família também, é, um ou outro trabalha por fora disso, mas eles todos estão envolvidos com a corrida e com a nossa equipe, tanto aqui quanto no Brasil, e não é fácil. Uhum, E Deus permite muitas coisas para a gente se tornar mais forte, mais capacitado e ajudar a ter uma mente boa. E uma vez um amigo meu estava com câncer e um outro amigo, ele contando para mim, e um outro amigo que não conhecia ele falou: Meu, você tá vendo o sol, que o sol tava bem no rosto dele, ele tava com dificuldade até para olhar pra gente direito. Ele falou: Tá vendo isso? E ele ia fazer uma cirurgia sem saber se ele ia voltar. E graças a Deus ele fez e tá bem até hoje, tá curado. E ele falou, ó, tá vendo? Dá um passo pro lado que você vai ver o como vai mudar. Tudo é na nossa vida é igual a isso. Você tem que olhar o ponto de vista, ver tudo e tudo o que Deus permitiu, você tem que transformar e ver o melhor lado das coisas possíveis. E nesse dia, absolutamente. para eles, pode não ser muita coisa, mas para mim, mudou o meu ponto de vista e me ajudou a ser ainda mais calmo também. Mhm. No, excellent. So Philip, what he said there, basically, um, always has this calm demeanor. He's known for being like that. Uh, Apologies, let me mute my phone because it's beeping here. So, um, but seeing, observing others, how others had to suffer. Like he had a friend that had was battling with cancer, and he told him like to look at the bright side of things, right? And those things makes observing how people dealt with very, very hard difficulties Yeah. kind of makes him even stronger. In look out for the positive side of things. Have this the belief in God too helps him a lot to overcome all these obstacles and tackle everything with focus and calm demeanor. So that's not exactly what he said. I kind of translated there because it was a lot, so I've just interpreted with my own words. But it's Yeah. basically what he said there. Okay. Yeah. Can you ask him how Gabriela is doing? Because Oh, she crashed badly in Road America. No brainer. Yeah. 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 She doing Então, good? Danilo, você entendeu, né? Como é que a Gabi está? A Gabi, graças a Deus, tá bem. Eu já sempre malhei 2 vezes por dia, uma de manhã e uma hora que eu acabo o que eu tenho que fazer diariamente. Uhum. E agora todo dia a gente acorda às 6 da manhã, 5h30, vai para academia e volta para ela fazer o que ela tem que fazer também, as obrigações dela. Mas ela já voltou no médico, inclusive amanhã à tarde ela tem mais uma consulta para ele liberar a fisioterapia, tudo que ela tem que fazer. Mas ela pôs uma placa grande, o acidente foi em Brenner Uhum. e ela estava super bem, estava no pelotão da frente. 2 meninos caíram e derrubaram ela. Ela desmaiou e teve uma fratura semi-exposta no húmero. Wow. Ela colocou uma placa e 8 parafusos, mas ela já não vê a hora de voltar e acelerar novamente. Yeah. Excellent. It wasn't Yeah. Brit- Sorry, I thought it was Road America. It was Brainerd. Yeah. So what did he say, Paulo? Well, he basically said that she's pretty good. She's pretty well now.
They have been training. Danilo does a gym, twice every day. So in the morning and then after at the end of the day. So basically, he works out twice a day, and she's working out with him. So she has a very big plate and 8 screws because she actually broke the humerus bone and an exposed fracture. Yeah. But she has a new checkup doctor. She can't wait to go back to racing. Yeah. But physically, she's fitting né? really, Ela really tá well. colocando o cardio em dia, ela só não tá malhando o braço que ela tá quebrada. A única coisa que Yeah, ela... she cannot the cardio. She's putting the cardio focus on cardio right now, but she cannot still Use the use arm. the arm yet Yeah. because the fracture was pretty big. It's still healing. Yeah. Because that's another question that could be interesting here. How does Danilo prepare himself physically for races? So Yeah. you told me that he's twice at the gym. What does he do? I see him on the bicycle all the time. What is he doing? What is he doing to stay fit and prepare for racing? Danilo, como é que você se prepara fisicamente, né, para ficar fit para as corridas? Meu, Ele te vê na bicicleta o tempo todo aí? é... Não, eu corro ou pedalo todos os dias Uhum. entre... Na bicicleta, quando eu consigo, eu faço 2 horas. Eu já fiz um Uau. treino com o Josh Reis de 5 horas. A gente só parou uma vez. Cinco Mas, horas na é, bicicleta ou treino em aham. geral? Não, na bicicleta, só na bicicleta. Ah, Eu achei que eu nunca seria possível disso, mas por causa do meu ídolo e eu treinando com ele, eu consegui. rapaz, fera mesmo. E corro Oh, de 5 a 10 quilômetros também, dia todos sim, os dia dias? não. Intercalo um dia a bicicleta, outro Uhum. a corrida. E também faço flexões, faço de braço, faço a barra fixa que movimenta só o corpo. Uhum. Tem alguns exercícios que meus professores me passou, eu aprendi na vida, que me ajudam muito. E também faço fortalecimento de Uhum. peso. Não posso ficar muito forte, né? Não posso ser o fisiculturista, mas eu me alimento corretamente também. Eu não sou profissional da alimentação, não sou nutricionista, mas já aprendi muito na vida e tô focado nisso. Não, excelente. Uh, Basically, he runs every day. I mean, every other day, 5 to 10 kilometers. He does bicycling a lot. He even 5 hours sometimes bicycling. Wow. And then he does pull-ups and exercises, push-ups and things like that. And then stretches. Um, so yeah, and also he doesn't have a nutritionist, but he eats pretty well, he says, with things that he learned from others. Um, but yeah, basically he stays fit by running and bicycling, as well as exercises that he does. É. E Yeah. eu quase não treino de moto. Era meu sonho andar de moto todos os dias, tanto motocross, supermoto ou moto velocidade, como 90% dos pilotos fazem do Moto América e do mundo, né? Que é o Mhm. certo, treinar, tá mais afiado, mas é muito caro e a gente ainda não tá com cacife para isso. Yeah, what he said is that he does not train on motorcycles, or like riding as like the other racers do. It's mostly because it's costly and that right now Yeah. he can't afford. But we're gonna change all that with We're the gonna help change of that. everyone else. We're gonna Yeah, change that. That's the goal. yeah. So So isso vai mudar, Danilo. Nós vamos mudar aqui o Em objetivo. nome de Jesus, amém. O objetivo é que a gente vai mudar isso junto. That's the whole Obrigado por point of tudo. do Raceline Coffee. É. Yeah. E vocês tinham falado que se eu estava na minha melhor fase, eu acredito que sim. Eu aprendi muito a minha vida toda, não apenas aqui no Brasil também. E tudo me fez me tornar o piloto que eu sou hoje. E
Ah, muitas coisas boas estão acontecendo na minha vida. Tenho vários amigos igual a vocês. Claro, vocês dois é os que mais me ajudam, mas muita gente já me ajudou e até mesmo quando deu o acidente aqui, o pessoal fez aquela vaquinha aqui, eles falam outro nome, fez aquele site lá, ajudaram com US$ 5.000, cada um deu um pouco. Uhum, Não apenas o pessoal, os meus amigos, teve gente do Moto América que ajudou, equipes também, tudo. Só peço uhum. a Deus para agradecer e retribuir tudo em dobro a cada um que já deu, nem se for uma pequena força ou mandou boas energias, torcida. E também agora, além de todos os meus treinamentos, tudo o incentivo e apoio da minha equipe, especialmente o meu pai, o trabalho na moto para deixar a moto sempre o melhor possível. Mesmo a gente não tendo muita estrutura financeira, ele faz tudo com muito amor e suor mesmo. Eu também estou namorando uma pessoa que ainda não posso divulgar, mas ela chegou e mudou minha vida da água para o vinho. Eu estava até pensando, porque as coisas estavam muito difíceis, acabando a temporada, de voltar para o Brasil mesmo, sabendo que lá estava difícil, porque eu estou longe da minha mãe, da minha filha e de alguns amigos. E, óbvio, do nosso país, né, que querendo ou não, Ah, a gente nasceu e viveu lá. Mas agora eu não quero nem pensar em voltar, quero ficar aqui. Vai dar tudo certo em nome de Jesus, nas corridas. Meu relacionamento também só vai melhorar e ela está sendo minha maior é, inspiração agora, no momento, e se Deus quiser, vai ser minha vida inteira. Excelente. Eu vou traduzir isso essa última coisa primeiro. Tá. Então, Philip, what he's saying that he talked a little bit about his personal life. He's yeah. extremely grateful to all the friends that have been helping him with sponsorship or well, with just sending good energy, good vibes, wishing him well. He said, you know, as an immigrant coming to US and to work as a racer is not something easy because you leave a lot of friends and family behind. Um, but he recently met someone that he's dating and is going super well and he's changing his life. He was thinking that he was gonna go back to Brazil because it was too hard. But Really? now that he met his special person, he cannot tell who that person is yet. But I think he has found his soulmate, and uh, Perfect. and that's helping him a lot too to stay. That's good. So Yeah. yeah, he has a new outlook and positiveness in life. I guess when you love, right, Daniel, things He change a deserves lot. that. He deserves Yeah, that. and Yeah. yeah, and he's such a nice guy. He really deserves to, you know, all the emotional support he can get. And That's it. it's That's it. yeah. That's it. That's how you and I we started with Racing Line Coffee. Yeah. Maybe we can talk about this a little bit now. So we've been working with Danilo for 2-3 years now to help him out. I also have on the Belgian side Levi Buddy, who we try to help for this season. And what we saw that for these teams, so the smaller teams, although the riders have a lot of talent, it's hard to get sponsorship from larger companies with decent amounts, because motorcycle racing is not cheap. You know that you need quite a bit of money for the travels, for the bikes, for the mechanics. Even if you want to stay low profile, the budgets are fairly steep. So with personal money, it's almost impossible to do that. So because larger companies, they're not really interested in sponsoring this kind of teams. We faced that first line last year when we tried to get sponsorship together for Levi, because Levi wanted to race Super Sport this year. It was basically a hard no on probably 50 companies that we contacted. So it is not easy to get funding. So then Paulo and I, we started to think, how can we do that in a different way? So if the
larger corporations don't want to sponsor. What if we go in the opposite direction? So you come with a product, now it turned out to be coffee, that everyone is using on a daily basis, and we allocate the majority of the profits to the rider. So instead of having a big chunk of money in one shot from a corporation or a big sponsor, now we're going to have the opposite. You're going to have a lot of small amounts from your supporters that make a decent amount as well. And it's a product that everyone is using, everyone likes. I just had my Racing Line coffee. And there we go. That's it. So it's a new approach that the supporters or the people who like the rider, by using the product, they support the rider. It's not a big amount. It's not a massive amount of money in one shot. It's all small amounts that make a big one as well. So imagine if you have, because I buy a bag of coffee every week. So let's say it's $20 a week. $6 go to the rider. Imagine. So that's $300 a year that I participate to Danilo, to Levi, to any racer I support, and I don't feel it because I need coffee anyhow. So instead of financing Starbucks, I prefer to finance Danilo or Levi or anyone. So it's a total new mindset that we focus on the racing community to support the riders, because it's freaking expensive. And there's a lot of talent that goes to waste. Because I had an interesting discussion with Dave Buddy, so Levi's dad. Ultimately, if you start racing from a young age and you don't have access to a lot of money, it makes you fight harder, because you know that you don't have a team behind you that's going to fix the bike, you're going to change your settings, your geometry. So you have to do it all yourself. You have to be fast yourself. You have to push your assets to the limit. So at some point, not having access to money is a good thing, because it makes you a better rider personally. It boosts your talent. But at a certain level, you're maxed out. So if then you don't have access to a lot of money, then you're stuck. Then your talent goes to waste. So that's where we want to help, is that talent like Levi, Danilo, they can continue and become better in what they like to do. Absolutely. That's the goal of Racing Line Coffee. So this is now the official launch, let's say, of the product, and we want to reach as many racers as we can, because they can promote their branded coffee and generate an income stream for their passion. So that's the goal. Yeah, absolutely. For that, we're counting with all the race fans, all the Nilo fans out there to please check out racingline.coffee, where you can purchase a bag of coffee, and with every single bag you purchase, part of the proceeds will go to fund Danilo and help him, as well as Levi, and we'll have other racer want to be part of this process, but it's crowdfunded, right? So like Philip said, support your local racer, racing fans out there. Please check it out. This makes a huge difference. In the past race, we already helped Danilo with fuel for his motorcycle, just by the sales of coffee that we made there. So Yeah. it's a small thing. It's not a lot of money, but it does makes a big difference. It does. I will let Danilo say a few last words then, Philip. Yeah, maybe Translate real quick to him, yeah? before we close, he's now leading the Superbike Cup by 43 points, I think. He's leading before Ashton Yates. Yeah. So what's his strategy to take that cup at the end of the season? What is he going to do? Eu quero manter essa diferença e eu queria chegar. Eu sei que nem tudo é flores e nem tudo sai do jeito que a gente quer, mas eu quero chegar na final já campeão, que
Essa próxima etapa são duas corridas da Superbike, que é a Cup também. E a próxima em Austin vão ser três, porque duas etapas no ano são rodada tripla, por causa do contrato do Moto América, que tem que ter um X número de corridas da Superbike Pro. Mhm. E eu amo Austin, e independente da pista, eu vou chegar e eu sempre chego virando um pouco mais baixo e na corrida eu sempre. Porque eles treinam todo dia. O Ashton Yates mesmo tem uma pista dentro da casa dele, um cartódromo, e ele treina de moto todos os dias. Se ele não tá andando ali, ele tá malhando, tá indo pra pista de motocross ou outras pistas. Ele anda muito bem e é muito treinado, mas eu quero ganhar todas as corridas até o final do ano e mesmo se eu ser campeão, eu quero brigar para ganhar todas e também chegar em New Jersey, que às vezes sempre chove lá, com condições de brigar para ganhar na Superbike, porque lá é uma pista pequena, o motor não faz tanta diferença assim na chuva. Claro, ajuda um pouco, a eletrônica deles também, que é a moto de 300, 500 mil dólares e a nossa é de 70 mil dólares, contando Yeah. com tudo. Let me translate that. Vou traduzir aqui rapidinho. So, yeah, Felipe, he said a lot of things there, but basically, that's the other riders, like Ashton, for instance, he has a track in his own backyard, so Oh they yeah. can train a lot, yeah, in his own home, and so those guys have a huge advantage. In addition, they have over $500,000 motorcycles, and and Danilo is racing with a $60,000 motorcycle. So there's a huge gap there. Um, yeah, and that's why we believe we need to shorten the gap to level the playing field for all the riders that are struggling with sponsorship. And so, race line coffee. That's the É. that's the solution. That's the one to go. Totally. Um, So we have the website up. It's racingline.coffee. Super easy. And if you want to support Danilo, you can go online, buy coffee. You can have it shipped to your house, easy. Or you can go and pick up at Danilo's racing bus. That's in Milwaukee. It's in Milwaukee, right? Yes. What is it? Salvage Bikes. Yeah. Yeah. Uh-huh. Yeah. You can go there, pick up your coffee, enjoy. Or you buy online and we'll ship it to you. With can you show again the picture, Paulo? I'm actually showing the website here, Wow. Look at this. racingline.coffee. Can you see the URL? Oh yeah. All right. And you just you can see our racers that we're currently supporting. Look at that. Danilo is here. You can go straight to the shop and choose your favorite rider. Of course, I'm Brazilian. My favorite rider is Danilo. I go Certo. here. Very simple. And you just put a quantity, add to cart. We now support multiple payment methods thanks to Philippe's coding efforts. And you can choose a delivery here. Racing bus. Oh, Or at the track. So when he will be at Ohio, he will have a box with coffee as well. You can pick up there as well. So you don't have to pay your shipping. Absolutely. Yeah. So we have more riders lined up. So Elisa Gendron will join as well. Elisa is racing Oh, wow. Junior Cup as well. Then we have probably some local riders in Washington who will join. But yeah, they will be featured on the website as well. And we will do podcasts with these guys as well. We'll do one with Levi in the coming days. He's in Belgium now, but once he gets back, we will do a podcast with Levi as well. Fantastic. cool. Thanks. Fantastic. All right, guys. So Okay. now you will know what to do. We know what to do. Please support Danilo. We'll He support Danilo. the humblest, coolest guy. And he is learning English, so he can now understand
but he's close to speak. One of Yeah. these days will be a full podcast, Danilo talking English. Yes, Danilo? Yes. Beleza. I'm working in progressive for this. Ah, brilliant. Sorry. Okay. Thank you, guys. Thank you, Danilo. Thank you, Paulo. Thank you so much. Appreciate it. I'm gonna leave Thank it. you. Let's go. See you. Thanks, See you. Danilo. Take care, guys. Bye-bye. Bye. Força. Bye.